खुलुमगा हाय लामसाखौ चुमुइ दिबि नाय तंनाय खापांनि दाबुलाय बुखसाखौ गेनगुइ मानखाना जोंतिनि फाइसाक फाइजाक कनल चमनिवा नामनि बागै केनक आनि उक्लुगनुगुइ मानखाना अ जागाव अस कतर के लुकु हिमबो तो खलाइजागै दङ अबंखा जीएमपी ताइ टीवाईएफ नि तुइदुं मुंबाइ काइचिसा सानमुंनो तैनाय बर राजभवन गभर्नर नि थानि हाय केबा हास्ते फानि थानि बरक डेपुटेशन रि लाइना थां दङ गेस बरक नि थानि साइमान नाय बरक नि तामनि बागै बरक डेपुटेशन रि लाइना थाङि त बरक अ जागानि लिडार ताइ अरनि जे लुकुरक नि थानि जों साइमान नाय बरक नि तामु सानमुं त अबन बागै नरक जया गारिसिनि लगे नाय तंनि चुमुइ टिभि ताबुकसिनि लगी दङ सिनि खरकसा जीएमपी नि लिडार सर जितेन्द्र चौधरी के जों सानि थानि साइमान नाय तिनि नि अ डेपुटेशन रि लाइमानि अ तामु नासिक मुं त पहिलानो सारना लामसोगो सिनि अ डेपुटेशन अंखा कबै न चिनि त्रिपुरा सरंनि बागै ताई त्रिपुरा सामसय आबनि हामकरेनि बागै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ओ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खायनानि हिंखाय एडिसिनि यागो ताइबो पावन आबो खायनानि बागै 125th कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मोदी सरकार कचारि तंखा ओ बिल न फियोगै जाते पास खायै त्रिपुरा हास्तियो आबनो लागू खायनानि बागै ओ डिमांड जों खायो आबनि बागै राज्यपालनि बिसिंतै जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थानियो जोंनि कग्निसन तिसानाय सारनो ते काइसा सुङो सार नुगै दङ सिनि आईपीएफ ते बीजेपी थानसा खाय जे सरकार चालक दं माने 4 इयार ओंखा अबन ताम डेभलपमेन्ट ओंखा ताइ ताताल आईपीएफ टी बीजेपी डबल इंजिन सरकारिया अब डबल बाटपार सरकार डबल ताताल सरकार बरक शुद्ध त्रिपुरा सरंनिया त्रिपुरा राज्यनि बेबाक बरकनि जे चिनि थिनांनो बरक पाइरिखा एवं तब पाइने नाय तंखा अंगै जों तिनि इ डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट मानखरखा तिनि दाबिनो जाते पुरन खैनानि नांगै के सारनो पाइथागोते काइसा सुंगं सार सुंगुइ दङ जुदा जुदा पार्टी देमो त्रिपुरा मथा ताइ बीजेपी खरकसाना कक्सिल चालाय दंगायो कक हामिया सालाय दंगायो ताइ गोबां मिनिस्टार ताइ लिडार एटाक खाइजागै दङ अबनो तैताम सानामु जों बीजेपी ओलामा फुनुखा ओलामा साया ओलामा सित्रा अब अंगनानि उसितिया त्रिपुरा मथाबो बीजेपी नि लामानो जे ओलामा हिमुइ बरकनि जे सागो थानसा बा बरक जे टंकसांनि रास्ता देखायनाय होनो आबोनि जे एगेन्स्ट थाङो आबो बरकनि जदि आबो टंखांखाय बरक डेमोक्रेटिकली जे कसम बाना फुनुकथन आबो खायथं किन्तु जे गाड़ी आटकक मानी बुतुई तक्तै खायमानी आबोले साइया आबो ठिकिया आबो बीजेपी नि लामा ओ लामा त्रिपुरा मथा ताहिमथुम सार सुनो सराय सराय के साइ खनारका बरक तिनि तामनि बागैने डेपुटेशन लाइना थाङै दं बरक नि सानमुं ताम इंगे जों अबो हायकेनो जों ताबुक लुकुरक नि थानि बसुं साइमा लायानो बरक तामनाय ताइ पिपल लिडार दङ जागावा सिने ब्रिरक बकबां रिगनाय रिसा तैलायनाय बरक जागाव फाइसाक फाइजाक बरक राजभवन थां दङ इंगे जों बरक न फुनुकनाय माइफ्लेसा सिनि लगे नाय दङ चुमै टिभि किताबक सिनि बुस्थुआव दंनाय बाना रमलाय जासिनि बुखक जों ता सिखला र जों बरकनि थानि साइमान नाय बरक दिनि तामनि बागै अ लुकु हिमबो दङ फाइमान जाक फाइगा इंगे जों गरे बसारा नों रेडिअ फोजाखौ थाइनि जम्पु जलाबो हकमान सिनि सानमुं तिनि ओंखासुं सिनि जे सिनियो रायजोआव जेबाबे तांना तैनानि सोंजानानि बान्थाय सक्ताय जेबाबे सों कमिउइ दंखा आबनि बागैनो सों तिनि राजभवन अभियानाव सों थाङै दङ ताइ सिनि रेगा 200 दिनाव रुइनाय 340 टाका मजुरिनि बागै सों तिनि राजभवन सों अभियान खायनानि फायो बेलेगे हामबाय बुखंनो इंगे सिनि बुखक सों साइ खनारका सों अबो हाके रेलिअ गोबां कुलुको सिनि बुखक जों दङ जों बरने थानि बिसिम थाङै साइमान लायनो बरक तामनि बागै ताम नायने अ जागाव रेलिअ फाइमान जाक फाइगा আজকে রাজভবন অভিযান রাজ্য এবং ताबुक सिनि अ जागानि खरकसा लिडार जों सार बाय कक साइलायनो के सारनो पुइलानो लामसोगो सिनि चुमुइ टिभिनि मांफलिओ के सार तिनि जे अ लुकु हिमबो तो खलाइजागै दङ जीएमपी नि बखातै नों अबनो रगै नों ताम सानामु जों ताम सानमुंनो तैने अब हास्ते फानि थानि डेपुटेशन लायना थांतो जों
एडिसिओ संविधान संशोधन खायै तेइबो अटोनमी मैक्सिमाम अटोनमी अब नायो बनी लगेव कक बरकनो अष्टम तपसिल सितक दिहिनिसिनि दाबी दङ बनी लगेव रुजि रोजगार जीवन जीविका लाइभलिहुडनि दाबी चाकरी बाकरी 10,323 नि चाकरी तेवसा रहानि विभिन्न जे कन्ट्राक्चुअल चाकरी रहन रेगुलार खायानि शून्य पद पूरण खायानि बेकार रहन चाकरी रहानि अब सिनि दाबी ता बनी लगे लगे सीए बातिल मा खाइनाय अब साम्प्रदायिक आइन अब सिनि देशनि एकता न ध्वंस खाइनाय हानि बागै अब न बातिल खाय बांसिन दाबी खायो तेबो दङो सिनि दाबिओ सिनि ट्राइबेल एलाकाओ जे आगि रेगानि एवं फरेस्ट दफ्तर कृषि दफ्तर हर्टिकालचार दफ्तर जे सामं खाइमानि आबर ताबो करिखा आबनि बागै आबन तावैसा बामफ्रान सरकार तंफ्रन हाकिन सुरु खाइदि हिने जों दाबि खायो ते हातिनि दाम बारे माने सिनि आइके कमै थांखा हातिनि दामके बारेखा बरक भाके थांसिनाय बनि परे तंगो सारा राज्य गणतंत्र करिखा शांति करिखा अशांतिनि परिवेश बरनि ककसालानि अधिकार अब माने सिविल लिबार्टी सम्पूर्ण ध्वंसंखा आबनो जों माने रेस्टोरेशन खायानि दाबी खायो आपति रक्ता जों दाबी जे सरनो त कैसे सुमुं सर जों तो साइमन का आईपीएफ देता बीजेपी थांचा खाय जे सरकार चालगु फैमिली 4 इयर्स जोंखा अबनि बिसिङाव माने तामु डेभलपमेन्ट ओंखा बा तावुक जरदि तामु डेभलपमेन्ट ओं या खबने ताम खा बरक जे विजन डकुमेन्ट जे समस्त प्रतिश्रुति रमानि काइसाबानो बरक पूरण खाइलिया बरक बरन प्रतारणा खाइखा तिप्रालेन থেকে आरम्भ खायै এই যে বছর 200 दिन सामं रनाय आपतिरक যত बरन प्रतिश्रुति मनि विपाक व्यर्थ एवं नन पारफरमेंस এই गभर्नमेंट टोटली व्यर्थ आबनि बागै जों गभर्नमेंट न হয় सामं खाइदे अथवा क्षमता याखाय थांदे आबो जों साव ता कैसे आंके संताबुं नुगै दङ जुदा जुदा पार्टी बुदिप्राम थाबा बीजेपी खरकसा ककसिल चालाय दंलाय को खामिया सालाय दंलाय ताइ गोबांमा मिनिस्टार ताइ लिडार जागा गोबांमा जागा रग थांगा आंके चप्र जागैनै दङ अबनो ताम छाना मुजो आबनो सेनि बक्तव्यंखा आबनो जे गणतान्त्रिक परिवेश दङनि नांनाय जे कोनो पार्टी तो बरक पार्टी खायानि मिছিল मिटिं खायानि बरनि सुजुग दङनि नांनाय काइसानि मिटिं नते गर्छ बाधा तारथों किन्तु अब जों नुखा जे बीजेपी सरक सारा राज्योनो जोंनि विरोधी दलनो सामंताना रलिया आक्रमण खायो गणतंत्र करि खाय तंका बीजेपी ताबक बीजेपी बो हायनो कोनो जागायाव बादा रजाग तंका आबनो जों होनाय जे ए फ्रांकेनस्टाइननि मन्स्टार फ्रेंकानस्टाइननि जे दैत्य बरक सनामानि उ दैत्य नताबक विपद नां तंका के सर तिने ओ लुगु हिमबो तको बसक फाबु जागा माने बुबु थाइरंनि फाइ मानजा फागातै बसक रक बरक बांखनावबो नोंताम हने खाखलाय दे आबो तो बरक तो बसक बांखा आबो साइमि हातावा मिसिले हिमि तंबा सक्सेस संनाय द हने मानसो आबो आचों जा मानसो माने आबो हाकिनो बरक फाइना आबो जों साइमान हे काजे अमा आरेकटा इतिहास सृष्टि खाय निथां तंखा गणमुक्ति परिषद टिवाइएफ आगिबो जों गणतंत्र पुनरुद्धार खाइमानो ताबक बाहायन भाग बसकांगो गणतंत्र न पुनरुद्धार खाइनाय आबो दिनैनि जमायत प्रमाण खाय तंखा मेलाके हामबाय साननो संग के संग सर साइ खनारका अ लुगु हिमबो त कामुनि बागै खलाय जागै दं बसंग स्राय स्राय के साइ खनारका जों अब हायके न जों नरक न ताइबो फुनुक नाय सिनि ते गोबां मा लिडार बाय कक साइ बरक ताम सा साइ खनारनाय अपन बागै नरक सिनि लगे नाय दंदि जयकारै जुमै थिबे इंगे ताबुक सिनि लगे दङ खरकसा ताकुक जों ताकुं थानि साइमान नायनो बतिनो अ लुगु हिमबो तग तामुनि बागै फाइसक पाइ कांके पुइला न ताकुंनो लामसको सिन जुमै दिबिनि मांफिलिव के ताकुंनि निमुं ताइ नंगो थाइनि फाइसक पाइ आं उदयपुरनि आंनि मुंखा बिशुपद मुरा सिं एक्चुअली सुं इरा राजभवन अबजां खालामनाय सिनि एडिसिओ जे 125तम कक बरक संविधान संशोधन खालायनाय एडिसिओ ताइ गोबांखे क्षमतारना मागै डाइरेक्ट फान्डिंनि व्यवस्थानि बागै सिनि दिननि चबा ताइ गासैगा सिनि कक बरक सिनि दाबि अब ताबुंनिया अब जीएमपी टिवाइएफ आचाइफ्रनि सिमिनो सिनि दाबि नांमानि दाबि अब कक बरकनो संविधान अष्टम तपसिल अंतर्भुक्त खालामनाय मागै सिनि डिमान्ड ताइ काइसांका सिनि
10,313 জনে যে 2018 সালে যখন বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো বরং হাপাং খামানি সময় চুংনুকা বরং বাকি যে সংবিধাননি নিয়ম তংইনা বরং বাকি ব্যবস্থা খাইনা স্থায়ীনি ব্যবস্থা খাইনা তিনি সুখ জরা প্রায় 50 মাস কাই থাঙ্গো তাকফান ব্যবস্থা খাইয়া আবনো তৈ বসুং রাজ্যপালনি থানে দাবি নতিসানাই nga তাই বসিনি রেগা যে দাসিনি 340 টাকা 300 দিন যে সামুং সামুং ন তাক সুখ জরা খাইজা গিয়া আবনো তৈ নি বসুং রাজ্যপালনি থানে সিন দাবি নতলাংনাই তাই কাইজাংকা বরক সাকা বাটানি ব্যবস্থা খাইনাই 2000 ni বাতা ও বাতাবো কক বাই সিমিছি আর যারা অনেক বরংনি যারা বুড়িচু বুড়ানি বাতা ক্যান্সেল খাই রখা অসময় সুংনুখা আবরং নিব তোমার কারণে ক্যান্সেল খাইকা কারণ ছাড়া কোনো নিয়ম ছাড়া এভাবে ক্যান্সেল খাই মানে আবনো তো সুং রাজ্যপালনি থানে কক চাপলাইনাই কক সালাইনাই সিনি কক না তিসানাই আবন বেলাকে হামবাই তাকুং ন Buk ani logi tongo khoroksa takuk sung bini thani saiman laino tinini o luku himbo dokta moni bagai khlai jagai tong hang ke puilano takuno lam shoko sino chumi tibine manusliwa nongaba hamai janoga ke takuno puilano sungo tinini je o luku himbo tok boro phaiju to group thum ke manjak khaika ke oboni tamon na han tamu san no tei tini o rally khlai jaga actually o jaga যে দাবি টংমাই 11 দফা দাবি ও দাবি 11 দফা দাবি অরণ বিসিং চংনুখা যে যত দাবি নাংকুকমান দাবি ও দাবি যতং শনিবরংনি বাগৈ নাংকুকমানি বাগৈ খা দুজাক পারানি বড়রক গাড়ি কাসুজাক বাইক কাসুজাক নক সকনানি বুনানি টকনানি হুমকিরি যাক মানে ইয়াকুলপানো বরং নগ টঙ্গই আসুগুই টংমালিয়া তিনি 11 দফা দাবি জিএমপি এবং টিওআইপি লুয়াজি মুংবাই ও জায়গা ফাই মানজা খাইকা অম খা দুমানি ও সরকার যে জনগণ যেভাবে শোষণ নিপীড়ন আমতি খাইতংখা অবনি প্রতিবাদ স্বরূপছে ও বরক তিনি হাইমানি কারণ তিনি অলুকু হিমbo দগ ফাই মানজাক ফাইনানি বাগै गोबांमा जुदा जुदा थाइरंनि फाइपुरो रग कुनो जंजाल रगदा ओंखा ताबुक सक जरा गोबांमा जागानो गारि गुरा रहया बरक डाइरेक्ट भावे जोंना आटकी आफानो जे गारि न गारि भाड़ा खाइका आबनो विभिन्न कुशले बरक आटकी जाक एवं हुमकिरि जाक एवं नाइसम जाक आबनि बागै जेसे खाइना मुसुं माने तो खा टंफानो जत सकपाइया देब हाइनाय जों खा थनजाक ताबुक ओ जे 10,323 बरंनि जे दाबि ओ दाबि न गेंगे ताम साना मुजो जोंनुखा ও যে জিএমপি টিওআইএফ যে সংগঠন বরংনি সুবামুং বাইন বরংনি সহযোগিতা বাইন বামফ্রন্ট সরকার ও বামফ্রন্ট সরকার 10,323 চাকরি রেখা বিয়াবা আং সানায় হয়তো আরো কিছু নিয়োগ খাইতানে সরকারনি নিয়োগ নীতি বল টংনাই বিয়াবা অন্য রাজনৈতিক দল যেভাবে প্রলোভন ফুনগৈ যেমন বিজেপি আইপিএফটি জোট যেভাবে প্রলোভন ফুনগৈ আকয় 2018 নির্বাচন ভোট দিরিখা ভোট দিরিমান পরে जोंना ইয়াক খালে আসুগ্রি তনিকা হ্যাঁ আমনি পরে চীনর কিছু আঞ্চলিক দল जोंना প্রতিশ্রুতি রেখা যে আইননি বাগৈ লড়াই খাইনানি বাগৈ যেসেক রাং নাংসাক আসেক সুবানাই जों जे नांमा चुबानाय आइन भावे लड़ाई खाइना बागै ओ चबा खाइयाखै हिमबटक हिमबैयाखै सरकारनि सानै थानै सानै अब माननानै सम्भवया जों नायनायखा जिएमपि टिआइएफ रगन क्षमता टंपर चाकरि रेखा बरनो चाकरि थां माने याकुलब ताबुक जोंनो 10,323 न चाकरि रिनान बागै बरक आप्रान चेष्टा खाइ दङ विधानसभा हिंदे बिसिङ हिंदे बाहिर हिंदे बरक जेभाबे सभा खाइ दङ बरं थानिन जों एकमात्र पुइतो जे ও সরকার তেসে কিপিল হাইকেন 10,323 নি চাকরিনি ব্যবস্থা নাই আবনে বাগৈ তিনি জিএমপি এবং টিআইএফ নি ও 11 দফা দাবি নি বিসিং 10,323 নি স্থায়ী সমাধান নি ককজা কাইসা দङ আবনে বাগৈ তিনি ও জিএমপি নি টিআইএফ নি গণতে প্রদর্শন जों 10,323 जों मानजा खाइते
kaisa tabuk je sarkar chalok tongmani IPF ti tai BJP ni je thansa khalaine je sarkar chalok tongmani 4 years ka khangkai obono rogitam sanamu chung borok busuk develop khaika tai khaya borok ja saka kaisa pan khaliya 299টা বরং যে প্রতিশ্রুতি টিপ্রালেন IPF টিনি দাবি বরকম কাইসাবান খালিয়া যা সৈজাগিয়া যা সাজাগিয়া আবো খাইকা जोंनोखा टिप्रासा एलाकार 2018 नि सिगां टिप्रासा बुलाइया टिप्रासा बाय टिप्रासा नक सकलाइया टिप्रासा बाय टिप्रासा खेग पुकुर बिस्रिउइ आबुथारिया जों 2018 नि परेन ও IPF টি বিজেপি জোট ক্ষমতা হাইমানে পরে না जोंनोखा खेतव बिथिरिव হ্যাঁ পুকুর বিথিরিव বনি রাবার নষ্ট খাইরিव চিনি টিপ্রাসানি নক সকসারিव আম সম্পূর্ণ টিপ্রালেন ওদों আম দূরের কথা তাবো বক্সে পরিষ্কার রেখা টিপ্রালেন নংলিয়া जों সানাই ইদানিং যে খরকসা নেতা IPF টি ইয়াকাरै BJP थाने कायसा क खनाका IPF टी थाना प्रो IPF टी टंगपुरकाय टिप्रालेन सारा टिप्रासारकटे बानचिलिया दाबुखाय बसाकवा BJP थांमाने याकुला बसाका टिप्रालेन ते नांगलिया आं बना प्रश्न खायनाय जे IPF टी टंगपुर एकटा चश्मा कानो BJP हाइकाय ताकायसा चश्मा कानखाय टिप्रासारकने हामारे नुके आबन बागै ताबुक टेबो ও যে কাইসা আঞ্চলিক পার্টি যে অংখর হাইকা ও আঞ্চলিক পার্টি তে বিভ্রান্তকর পাড়াও ওর নাংলাই বুলাই তগলাই কেবন মিটিং খাইলিয়া মিছিল খাইলিয়া অম বেলাইসায়া সমাবন নিন্দা জানগ অম বেলাইসায়া জানে গণতান্ত্রিক অধিকার লড়াই যতন সভা খাইমানথं जों কোনো আপত্তি करे आबोनि बागै जों साना नायो जों एकमात्र सानाय जे GMP TUF ना एकमात्र सठिक लामाव हिमजाक आबोनि बागै जों GMP वा गते कायसा जों ताबुक नुगै दङ खरकसा कायसा पार्टी दैते कायसा पार्टी न ककसिल चलायो कक हामिया सालायो आमते के कक फिरकलाय दंलायो अबोनो रगैताम सानामुजो जों सानाय बरक जे सित्रा तमुं टंलायमा आमु याकार नांथं आनि मते जे पलिटिकल যারা রাজনীতি খাইনাयनि মূল উদ্দেশ্য বরকনি হামারি কম্পিটিশন বরং না নাং বুলাই তলাই কম্পিটিশন या কম্পিটিশন আর সিংনা নাঙ্গ সাব বিশে বরকন হামারির মান সাব বিশে বরকন সুবাই মান অমসে পলিটিক্যাল লিডার রগনে কম্পিটিশন নংথাই আ জাগাং যাই বুলাই তগলাই আছে কম্পিটিশন অবন ইমিডিয়েট বন্ধ খাইনাंथं অবনি বাগैनो তিনি जों नायनाय जे टिप्रामथा ग्रेटर टिप्रालेन नीति याकय सिकला सिकली रंग कबर चारि टन दिखा निने चाकरी माया सामुं करै आबोनि कुनु खबर करै स्कुल करै स्कुल मास्टर करै स्कुल कथालंग आबोनि कुनु खबर करै छोटो ग्रेटर टिप्रालेन थानसानि बुमुं रियाकय बरक बाय बरक बुलाय रिजाक सिकला ओ जे चेराय खनाय उट्टी बयस रक ताबुक ओ जे थिनांनि MA ताबुकनि जे MA पास इन्जिनियार पास डाक्टर पास रंग चाकरिनि व्यवस्था माने ओंगियानि नुगै ताबुक बरक टेबलेट चालायो डेनड्राइट चालायो साबो सामनो नायसिक केमनो नायसिक नायकरै एकदम बिभ्रान्तं लायजाक चिनि दफाव विशेष करे टिप्रासा दफाव ओम जुदि सठिकभावे राजनीति खायाखै चिनि दफा तेब सेसङै थानाय आबन बागै जों रिक्वेस्ट खायनाय जे पलिटिकल पार्टी जेकुनु पलिटिकल पार्टी खायदि चिनि कुनु आपत्ति खारै जेबाबे बुजगै मानो तलाङै आखै खायदि किन्तु समाजनो कलंक खायनान बागै आजागा याथाकता रेथं आबनो बंथानि चिनि या रिक्वेस्ट बेलाके हामबाय ताखौ इंगे ताबुक आनि लगी दङ TYF नि जनरल सेक्रेटारि इंगे जों सानि लगी कक साइलायनाय दिनैनि अ लोको हिम्बतक तामनि बागै खलायजाखातै तामो बंनि जे सानमुं दंमोन सानमुं रक तामो अबर जों बिनथानि साइमानाले पुइलानो सानो ला बेलाके हामबाय चमुइ टिभिना तिनि अब जों प्राय तालसारमै तिनि निजे राजभवन अभियान अबनो जों प्रचार खालायखा त्रिपुरा राज्यनि
bakaste ganangai nini amchai ganangai kami ruk obono sing prochar khlaika dabi ingasini 11 দফা 11 পয়েন্ট ডিমান্ড ও ডিমান্ড সংনুখা বিজেপি আইপিএফ জু সরকার ফাইমানি পড়ে ও হাসতে গনাঙै তুংফ্লা ফ্লা পরিবেশ মামাং সাল বুথাগিয়া হমনি ন ওয়ালাই বলাই তগলাই বুথালাই অবাহাই পরিবেশ ফিয়াবা জনতানি বাগै জনগণনি বাগै লুকুনি বাগै সামং খালায়া তমান আবত খলাইয়া এডিসিনি বাগै মুংসা সামং খলাইয়া এডিসিনি যে মানথাই সংজা কিজা কিজা মাनै দं আবো পর্যন্ত বুথাকজাক সংতনি দাবি তিসাকা এডিসিনো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ন 125তম সংবিধান সংশোধন খালাই বিল পাস খালাই বন ক্ষমতা মারি নাই তে এডিসিনি যে রাং বন গবাং খাই মারি নাই আপনি কারে সং দাবি তিসাকা কক বরক কক ও 1979 1979 সন বামফ্রন্ট সরকারনি পয়লা যে গঠন গ্রু অবন সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির মানে দীর্ঘ প্রায় 43-44 বছর পরব কক বরক ভাষা তাবুব অষ্টম তফসিল দাজা গিয়া বন কক বরক ভাষা সলনাই নিনি বুড়ো ভাষারক বরক তাবুক এক শিডিউল হাবই থাঙै বরক একটা ফান্ডিংনি ব্যবস্থা মানখা কাহাম একটা সেব মানখা সিনি কক বরক ভাষানো তাবুক না কংগ্রেসনি আমল না বর্তমানে বিজেপি 8 বছর 9 বছর রানিং চলো মোদিনি আমল অবন বরক তাবুক বরক এক শিডিউল তাংনিয়া রাজ্য বরক প্রায় তাবুক 51 মাস শাসন চলিত বরং না অবন এক শিডিউল তাংমাই কোনো কক সালায় না তাং জায়গা সুংসাব গণমুক্তি পরিষদে জিএমপি অবন দাকতে দাকতে খাই এক শিডিউল দাওই কক বরংনি হামক্রানি তাবো ফারনানি বাগৈ সুংতাবো দাবিতি সাকা সিনি হাসতে গনাঙै যুবক তাবো হতাশ যুবক তাবুক ফেক জানাই নুঙো ফেক জানাই চাও ট্যাবলেট চাও ইনজেকশন নাহারো বরক হতাশঙै লাম করি তংखा অবহাই যুবকরং নং লাম কাহামো তো বনান বাগৈ বংনি যে মানথাই যুবকরংনি যে মানথাই কর্মসংস্থানি যা ব্যবস্থা বনি তাবো শূন্য পদ প্রায় 32,000 উপর তং সরকারের রেকর্ড সিমিনো সরকারের রেকর্ড 32,000 শূন্য পদ তংনি অবনপরণ খালাই দি নতুন পদ তো তৈরি খানে দূরে থাক বরক শূন্য পদ পর্যন্ত পূরণ খাইয়া গণমুক্তি পরিষদ টিওয়াইএফ জোরদারভাবে দাবি খালাইও বর্তমান বিজেপিতে আইপিএফ জুট সরকার দাকতি দাকতি খাই শূন্য পণ্য পূরণ খালাই দিয়ে হিংতন সং দাবিতি সাকা 10,323 ফোরঙাই রংনি মর্মান্তিক একটা মানবিক তামিনাই মানবিক দিক থেকে বিচার খালাই বর্ণ বংনি যে স্থায়ী সমাধান আপন খালাইনি নংথন বরক বর্ণতি কগ্রিমানি তঙ্গ বিধানসভা নির্বাচননি সিকাং যে সুং সরকারও ফাইকাংকে বংন মানবিক দিক থেকে বিচার খালাই বংনি চাকরিনো সংরি নাই ফিয়াবা সরকারও ফাইমানি ইয়াগুলো সংনুক যা খাতামো বংনি চাকরিনো চাইখিবকা অবাগে গোबां मा চাকরি বরক চাখা নতুন নিয়োগ করাই সুং দাবি খালাयो গ্রাম অঞ্চল থাঙै নাকাই সংনুগো শুধু গ্রাম অঞ্চল ইয়া শহর অঞ্চলব রাংথংনি অবস্থা খুবইনো দুর্বল অর্থ সামাজিক অবস্থা খুবইনো দুর্বল হই থাকা বাই থাকা যারা ছোট ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা বন্ধ যারা গ্রাম অঞ্চল রেগানি সামুং মানি ফানো কিসে মিজা রাং পয়সা উপার্জন খাইতে বংনি উপার্জন বন্ধ সংনুক জগ উৎসব পার্বণ দগ বংনি রাং থং করিনি বাগৈ একটা মারাত্মক একটা দুরবস্থা ক্লাই তংখা ত্রিপুরা সামচনি বড় কিন্তন শহর অঞ্চলে বড় কিন্তন গ্রাম অঞ্চলে বড় কিন্তন রেগানি সামুং 200 দিন দিদি সিনে আগে বামফ্রন্ট সরকার তংফ্রু সং প্রায় কমসে কম 90 দিন 95 দিন সামুং মানো কোনো লাইন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কোনো জায়গাও 100 দিন উপর সামুং মানো ফিয়াবা ও সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো তাবো কমসে কম 50 দিন নরিয়া মাত্র 13 দিন 14 দিন 15 দিন 16 দিন 17 দিন সামুং মানো সামুং বন্ধ সং 200 দিন সামুংনি দাবি খাইকা মজুরি তাবুক 600 টাকা প্রতিদিন কম শ্রমিক মজুরি তাবো মিনিমাম 600 টাকা 500 টাকা সং মজুরি 600 টাকা রেনানি বাগৈ রেগানি মজুরি বাড়ানি কক ছাকাবো সং অবহাইকে সিনি কামি আম চাইও দীর্ঘ 51 মাসও কোনো সামুং তাবুক ফানো সংস্কার খাইজে গিয়া লামা কবাই বামফ্রন্ট সরকার তংফ্রু পিছলিং খাইক্লাংমানি কবাই ইচ্ছলিং খাইক্লাংমানি কবাই ও কবাই লামানো ফানো অন্তত সংস্কার খালাই তাবুক লামা হিমনানি বাগৈ গাড়ি ঘোড়া চলিনানি বাগৈ বরংনি হামক্রানি বাগৈ অবন একটা সংস্কারনি ব্যবস্থা না দিন দাবি খেলেকা নংজাংনাই তিনি ব্যবস্থা ম্যালেরিয়া মানজাগৈ থুই দङ সিনি হাসে কামজানি বড় গোबां मा জায়গা অপাহাय ঘটনা দিনের পর দিন সংনুক জাগৈ দङ সামুং কरै ইয়াগো মুয়া ফালি চানা নাंगौ गोबां मा बलं हावंगो जोंखौ सामं ओंगा मैखिथों थाखिथों खागै सामं खाय जानो नां तमायखा संनुक जागै दङ बालुक बाय बारि सिनियर जिबि हस्पिटाल भर्ती मांखा अबहाय अवस्था दुरवस्था तंग संनुगै दङ आबोनो बागै सं रेगानि सामं न 200 दिन बारि रुबै 600 टाकानि मजुरि नान बागै संगबो दाबि खालायखा अबहाय 11 पॉइंट डिमांड टाइबो दङ ओ 11 पॉइंट डिमांड तैनो तिनि सं विशेषत राजभवन अभियान संगर खालायखा सं आह्वान नारनाय राज्यबासिन थानिबो सं आह्वान नारनाय समस्त
टिप्रासा आमचानि बरकनो जों आह्वान नारगनाय एडिसा आमचानि समस्त बरकनो जों आह्वान नारगनाय अफिस आदाলত स्कुल पढ़िनाय कलेज पढ़िनाय इउनिभार्सिटी पढ़िनाय श्रमिक अंशनि बरक व्यवसायी माजारि व्यवसायी समस्त अंशनि बरकनो ও বিজেপিनि अपशासन जनस्वार्थ विरोधी नीति न एकमात्र मोथागै मानो बंगन पतन खाइए आगामी 2023 निर्वाचन যদি पतन खालायखाय बसखांनि 4টা उपनिर्वाचन उपनिर्वाचन बो একটা ভাইটাল পয়েন্ট নাই उपनिर्वाचन बो सिनि बामफ्रोमनि प्रार्थी खरगबुरि तंनाय न जों बेबाग मिलुबो जिएमपि टिवाइएफ नि कृषक सभा श्रमिक बेबाग अंशनि बरक अजागो पाहाड़ समतल जत अंशनि बरक मिलुबोय सिनि प्रार्थी न जययुक्त खालायै बरन उपयुक्त जवाब नाय नोंथां आह्वान सोंनारगो सर नोंजे साउ साइ खोनारका जे बीजेपी दा आईपीएफ टी जुट ने परे जे 10323 नि जे चाकरी रगना हार जाक माने के अब फाइनाय जंगबारिव नरक जदि पावर बा क्षमता फाइगा गाय नरक बन बगै तमन सुजाक तै बरन तम कक चाल और बुखकनि न बेलाय क्वेश्चन खूब काहाम जों मुइतो खायना मा खालायो ताबुक থেকে একান্ন মাস কানি কক সং সিনি সরকার তংপুর বন তো চাকরি থানা কক গিয়া ও চাকরি ন তো ষড়যন্ত্র খালাইছে বরক अब কেজরি বই চাকরি ন ক্লাংখা বরক চাকরি চাখা চাখা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি রেখা সং ফাইকা বংন নাই বংন বিশ্বাস খালাইকা রিবরিখা সরকার বো ফাইকা সং বিধানসভা নির্বাচনী সিকাং 2018 নি সিকাং 13000 পোস্ট রেখা বংন পোস্ট ন সং যে তাবো কেজরি বই अब বাতিল থাকা बरन 13000 पोस्ट बिसिङ 10323 किन्तु गोटाल जरा जुबक तंनाय जरा बेकार बरन बा आजागाव जुक्त खलायै 13000 पोस्ट जों बंनो चाकरि नायनि जों चेष्टा खालाय माने आबनो बर किन्तु मोथाग्रि रेखा अब मोथाग्रि रेखा बर जों ताबुक जों कग्रिबो सिनि सरकार केबिल फाइकाय मानबिक आवेदन नायै बामफ्रन सरकार आगेও जे खालायो ताबुक बुसकांग बंनि बागै उपयुक्त व्यवस्था खालायनाय जों अब कग्रिबो सर नों तो खरकसा टीवाईएफ ने जनरल सेक्रेटरी के ताबुक जे आंचलिक पार्टी रग जे अरंग पिरंग तंग माने अब न तो इताम छानाम छ अब माने 2014-15 सिमिरं फाय माने बुकुक त्रिपालनि मुंगइंखा त्रिपालन माननाय आलादा राज्य आलादा मुख्यमंत्री खाखा सिनि बरक 1,15,000 चाकरि माननाय बेकार जुबक जुबती तंनाय जतन चाकरि मान थांनाय सिनि बरन बिसिङ 1,15,000 चाकरि माननाय ताबो तो वानामा सिंजा कक खरब बुसु बिए पास दं खरब बुसु एमए पास दं खरब बुसु एमएससी खरब बुसु बीएससी खरब बुसु एमकम बीकम पास दं खरब बुसु डाक्टर इंजिनियर पास दं किन्तु नुखासं सरकार जखन बर 2018 गठन खालायका ना त्रिपालनखा ना चाकरिनि व्यवस्था खा ना 1,15,000 टिप्रासा चाकरि रेखा ना टिप्रासा मुख्यमंत्री खा ना टिप्रासा जत मंत्री खा आलादा राज्य खा संगर सानाय अबहाय विभ्रांत ताबु बचलि दङ अमहाय विभ्रांत ताबु बचलि दङ कामी कामी गनाङै फियाबा जों नुगै दङ 2018 नि आईपीएफ नि शिक्षा मानै बर किन्तु ताबु अब संशय प्रकाश खाइका ओ आलादा राज्यनि दाबी अब मिथ्या प्रतिश्रुति छै ओ टिप्रालेनि दाबी ताबु कताल हिग्राटा टिप्रालेनि दाबी अब ओङै मान्या संविधान न संशोधन खालायै बनो आलादा भाबे एडिशनल क्षमता रिवै दिनै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तुबो खाय सिनि एडिसे आमचाइनि सल्यूशन फाइनाय अब जों बिसा नारगौ रां नांगौ रां करै रांनि बागै सोंनो व्यवस्था दि सिनि एडिसेও क्षमता करै क्षमता नांगौ सोंनो 42 टा दप्तर अन्तदरि दि सिनि 42 टा ताबुक शिक्षा मात्र प्राइमारी जलासे फोरोंजागौ जों नायो तमने उच्च शिक्षा पर्यन्त अबनो फवानानै थन अबाहायकै सिनि प्राय 42 टा दप्तर ते अर्थनि व्यवस्था खाय सोंनो क्षमता अनुख्लायै एडिसनि समस्या समाधान खाकाय अ दाबि रक बदिन साचा कमाइ थांबानाय अ विभ्रांत सराबसानि बागै इमोशनल ब्लैकमेल तै फियार साइकोसिस अब सराबसानि बागै से गुबै तरक अब उन्मुचित दङ के तिनी ने अजे लुकु हिमबत खलाइजा का जुदा जुदा थाइनि गोबां मा लुकु रक फाइमान जाक फाइगा के अब नोंताम खाखलाय अब सक्सेस अंनाय दाबो माननाय द सानमंग अब ताइ हिंगांखाय जे फाइ मानजाक फाया लुकु रक बरक नतै को ताम कक जानामस निनि अक बेलाय खैना नांमाने बुखक तिनि अब हाय सालबो जावै तिनि 11 जुन जों खाखलाय माने जोंजा वान सुक माने आबुनि सलाइपान बरक तिनि डाबल बरक अंशग्रहण खलायखा अब सिनि विश्वास तिनि जारा और अंशग्रहण खाइनाय ताकुक बुकुक कमरेड सारा त्रिपुरा राज्यनि 23 टा महकुमानि आमचाइ गोनाङै महकुमा गोनाङै जारा अंशग्रहण खाइनाय बरक कामि कामि थाङै महकुमा थाङै बरक बार्ता लांनाय तिनि सिनि मेसेज जों आशाबादी सिनि 11 टा नांमानि दाबि न त्रिपुरासानि हामख्लायनि बागै एडिसि एलाकानि उन्नयननि बागै बेकार जुबक रंनि बागै जारा ताबुक कर्मसंस्थान नंया अब हाय जुबक जुबती शिक्षित जुबक जुबतीनि बागै गोरैनो खुंनि ताङै जानाय बरंनि बागै अ दाबी तै कर्मचारी रंनि बागै अ दाबी अब पूरण नंगानि दरकार अब दाक्ति दाक्तिके पूरण खाइनांथन बीजेपी आईपीएफ जुट सरकार अब जों सरकारनि थनि बार्ता दङ सिनि आशाबादी सरकार अ कंगनो गुरुत्व रिवै दाक्ति दाक्तिनो अब्र पूरण खालायनो अ 11 दाबी न
বেলাকে হামবাই তা বেলাকে হামবাই বেলাকে হামবাই Nge tabuk shini logi tongo shini sar rada joron de borma ke sing sarni thani tini ni olu ko himbo tok no regai sangbini thani shaiman layane ke puila no sarna lamsho go shini chumui tibini mangki আবার নতুন কথা অবতারণা করার চেষ্টা sarna করা puila no sungmong sar tini ni je olu ko himbo tok khlai ja kha o jaga o city center ni sini chenge khaine o jaga phai bothak phai ganga obo tamu shan সাংবিধানিক সমাধান on kisha sai kha সিনে জিএমপি সংগ্রাম গণমুক্তি পরিষদ কি দফা দাবি दाबी तो राजनि बागै बरफनि बागै सिख्लानि बागै फरायनायनि बागै फरायनायनि बागै थांखि जानायनि बागै गोबां लकरनि बागै अ दाबिखौबो नांगौ माने सिनि त्रिपुरा गणतंत्र करे कौन अधिकार करे विलेज कमिटी पाहामते हिंदी बरफ एमन भयंकर अवस्था एकदिके बीजेपी ত্রিপুরা মথা সাল ফাইকানো কোনো না কোনো প্রান্তে কোনো জায়গা ওয়ালাই বোলাই সুগলাই অপরদিকে সিনি শিকলার কিসে সব পয়নাইছে রাই ড্যান্ডার চালাইলে ট্যাবলেট চালাইলে ওখাই মানে কামি আমছে এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা তাবো একদিকে সামনে করে চাকরি বাকরি করে শিকলা রকনি লেখা পড়িনাই রকনি বাগে লেখা পড়িনাই যে স্যাপসুপ দंबाय মানে প্রায় কমন থাকানি মানো कताल को हॉस्टल करे तिनी स्टाइपेंड करे कॉलेज पढ़ने स्कॉलर मानिया ठीक मतो स्टाइपेंड मैया बई मैया पोशाक मैया इनका ओवर हाकी प्रत्येकटा बरफनि प्राय जे आक्रमण ताबक चलि दंगो ओ आक्रमण तो ओवर हाकी तो पाछि मानिया अपर दिके ताबक सिंनुखा सिनि जे राजनीति अधिकार इसकाय सिनि राज्य राजआमल থেকে 30 বছর কংগ্রেস আমল সিনি ও জায়গা একটা সময় ত্রিপ্রাসা কুবুং দंमाने ও জায়গাও তিনি ও জায়গা ত্রিপ্রাসা কুবুং করেখা ও জায়গা তামনে বাগে ও জায়গা বাসাবই বিনি যারা রাজনীতি অধিকার বনম থাংনারनि দরকার আমনে বাগে লড়াই চলিখা গণমুক্তি পরিষদ হাবানে জেলা পরিষদ মা খাইনাই কিন্তু তিন জেলা পরিষদ জেলা পরিষদ बिनि फान जत तो दरकार बरकता मनाय पॉलिटिकल पावर नायो राजनीतिक पावर सामाजिक पावर अर्थनीतिक पावर अबनो करि तिसानां क्लाय एडिसन यागता को एडिसन खुमता अब मारानाय ओ दाबि न कसिन अब पार्लियामेंट अब बिल कासा ओ बिनो तिसाबो पास खाय जुदि ओ रिमां खांक्लाय जे पॉलिटिकल जे पावर যে অর্থনীতি যে পাওয়ার বনাস অনেক খতর খুব কেসাম বাসা অবহায় এত খানা তত পৃথিবীর সবচেয়ে খরা কতই তামনাই সবচেয়ে কত কিন্তু সিংনা খেঙ্কা কবর কোনো অংশ কতই এত যে তামনাই কবর যদিও রাসামল খানাঙ্কা 30 বছর কংগ্রেস আমল খানাঙ্কা বামফ্রন্ট সরকার পায়ে কবরন কলেজ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি পরে পিএইচডি পর্যন্ত খানানি জায়গা তিনি করি আমার মিতামা সাবই লাবাং সাবই জাতীয় কলেজ সাবই বিএ পর্যন্ত পরিমাণ ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন কলেজ কিন্তু তিনি বিজেপি আইপিএফ সরকার পরে কোনো তাবক সামনে মশানানে জায়গা করিখান হই মানব সিনি দাবেংখা ও কবরকন অষ্টম 24 অন্তর্ভুক্ত খাদি বুনি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃত উন্নত খাদি ও দাবি ন খাসিনি দাবি বেকার যুবকদের চাকরি বাকরি কোনো জায়গা করে তিনি হাজার হাজার বিএ পাস হাজার হাজার নার্সিং পাস ইঞ্জিনিয়ার পাস এমনকি ডাক্তার পাস খাই তিনি আসু ক্লাইতনে নাংতো খা কবা হেকে তো চলি মাই আবনে বাগै सिं बेकार जुबक रक तिनी आमांगनि जागा करिखा बुं बसंग मनाक सारा तिनि जागा करिखा गावने बागै साख्रिनि व्यवस्था खादि शून्य पद ओ जागा पूरण खादि आबनि लगी जत ताबो दिल्लीनि सरकार समस्त कारखाना प्राइवेट खायनानि प्राइवेट माने तामनाय कम्पिटिशन खाता मोननाय जारा सिं टेबल बसाव जा दंसिनि पर बरक ओ कम्पिटिशन पायांनाय गाव सुजुगफोरखौ बन्चित होंनाय होंगै दंगो गासिनि कखा ओ बे सरकारि संस्थाबो जे चाकरि बाकरि लांमाने ओ जागा 9 शिड्यूल मानुय ओ जागा
রিজার্ভেশন এসটি এসসি রিজার্ভেশন মানে ও জায়গা বন্ধ ও দাবি রং তিন সিনি তিনি নিও হিমবত হিমবাই মানে আবার লগে রাজ্য তাবো বিশেষ করে এডিসিও মত প্রশাসন ফাইকা বরফ বিরাটভাবে বুট সামুং थांनायनि बागै কিন্তু সাল ফাঁকে ওয়ালাই বলাই সিমিনো লগै दङ সামুংनि थांनायनि কোনো জায়গা করে মাথা এডিসি প্রশাসন বরফ সামুং थांथों दंसांनारनि ব্যবস্থা খাইथों আর রাজ্য সরকারবো এডিসিनो রাং পয়সাनि সবাসनानि ব্যবস্থা খাইथों কিন্তু সংনুখা রাজ্য সরকারবো রাং পয়সাनि কোনো ব্যবস্থা করে আর যে রাং পয়সা थांमाने अबो बाहायनो एडिसि थिंमतो सामुं थांखा आबोनि बागैनो सिनि Misalnya kayak semua sana saya kenal kan cakri tapi kerja yang itu hai ini ke apa hai no 10,323 ni je cakri nazak mana apa ke hai ni cong baru jadi norok power apa koma tahu jadi hai kan ke borong ni bagai tang wan sujak dong borong ni cakri borong na filosofi nai dana nah bampron tong ketu borong cakri ni niche ta niche renai sing age bor renai kok saka tak bor renai kok sai tongo tak porjote 133 জন থেকে mong langwa sokha gajei অবত কোনো মতেং মাইয়া আবনে বাকি সং 10,323 চাকরিনি সুনিশ্চিত মানে তামনাই গ্যারান্টি বসানো এবং গভর্নমেন্ট নিচে ফেকাকাই বন তো বরং সং কোথায় সারিয়া বুথাকি বাংলা বনি ব্যবস্থা নিচে পাম্পের সরকার খাইনে আগে ফেকা তাও খাইনে বেলাকে হামবাই সানা हाइदिंगे सिंताबुग अलुको हिमबतको फाइमा जां फाइनाय सिनि दाखुं बाइकक सालायानो बतिनि अ जागाव तामुनि बागैनि फाइ सकबायका कुलानो दाखुंनो लामसगो सिनि चुमै टिभिनि मांखो ननो हामबाय चुमै टिभिनो कुलानो दाखुंनि मुं ताइनोंबो थाइनो फाइ सकबायका तिनि आंनि मुं सुनिल देवरमा आं महमपुर साब डिभिजन 12 नि प्रेसिडेन्ट आं आंनि पारांकाय राजघाट आं 2 नং महमपुरनि सिडनी बरक के दाखुं नोंथिनि अ जागाव जे लुको हिमबतको अ जागा फाइ जतो लुको थुं खाइने मानजाक फाइका अब तामुनि बागैनि लुको हिमबत खाइजाका ताइ अबनरगै ताम सानमोन तिनि जे लुको कुतुम जे पान्डा हिमबत खाइजां माने अमंकाय सिंसिन टिप्रासानि ngै मानथाय साननानि सिनि जेटा माना तुमानि मायां तुमानो जों सानना बागै मा फाइका तिनि राजभवनाव अभियान खायो के ताबुक जे आईपीएफटी ताई बीजेपी थानसा खाय जे सरकार चालक दं माने अबने थानि तामो मानखा ताई तामो बसकाङो ताई तामो संगरनि बागै बुसक डेभलप खायका ताई डेभलप खाया अबनो नों ताम सानामोन आं ताबुक जे बर्तमाननि सरकारनो जे बरक चालक माने आं मने मतन जागिया तामन बागै इंकाय बंनि जे चालक माने बरक जे कथा बाटा बासन टासन माने अ जागाव जों कायसापनो सिनि टिप्रासाङै बा गरिब सिनि गरिब बरंनि बागै कोनो कास नुकजागिया जे आं परितुंनाय सिगत जे परितुंनाय 5 खाजरनि बागैबो जों कोनो काम नुकजागिया कारण सिनि पारा अञ्चलाव जों दाबो नायनाय माने रेगानि सामुंक्रिनि बागै जाथाय नोंथाय बेलाय कम अभाब नुजागै दङ ताय जों जे 5 खाजाक ज्राय रक सिगला रक बरक चाकरिनि कोनो इन्टारभिउ रिमिया कोनो कर्म संसारलां जायनि बागैखाय आं खूब माने अ सरकारनो जाजायाङै आं साव मेलाके हामबाय ताबो मानखना जों पुइलानि सिमि चेंगैनै पाइथाक जरा जों सिनि चुमै टिभिनि मांफ्लियोनो नानि चाइका ते खाखायोनो रखनो जों फुनुका जों एमपी लिडार ताई पब्लिक रक बाय जों कक्साय बरकनि सान मुंनो तैनि अब जों नरकनि बसकाङो स्राय स्राय कुतु बुनानि चाइका गे अब हायकेनो जों फाइनाय साल रगो बस नरकनि बसकाङो अब हायके नांगु मारो जे हिलाखु हिमबतक उंलायो अबनो जों नंग बसकाङो तु अब हायकेनो चाइतगै दंनाय अबन बागै नरक सिनि लगे चयाकारि नाय दंदे चुमै टिभि खुमका